Perkenalkan, nama saya Krisdian Muda dari kelompok Naru. Ini saya berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Gabriel Butom dari kelompok Tunarungu. Kali ini saya akan berperan sebagai murid dan editor pada video tugas kali ini. Perkenalkan, nama saya Niko Priman Sayubar. Saya dari kelompok Tunarungu. Saya di sini berperan sebagai murid. Perkenalkan, saya Rizal Pada Tarigan. Saya dari kelompok Tunarungu. Saya berprofesi sebagai murid dan videografer. Sebelum memulaikan kelas serta memasuki materi, para murid diajak untuk berdoa. Setelah berdoa, guru mengajak para murid untuk melaksanakan pemanasan guna menghindari cedera serta mengurangi risiko cedera pada saat pelaksanaan materi. Pemanasan yang dilakukan harus secara menyeluruh agar tidak ada otot yang tegang pada saat melaksanakan materi. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name ever alone this world, but that was when I ruled the world. Berikutnya adalah pemanasan dalam bentuk permainan. Pemanasan ini dilakukan agar para murid tidak bosan saat melakukan pemanasan statis. Jadi, guru harus kreatif untuk melaksanakan pemanasan. Di momen ini, guru menjelaskan setiap tata cara serta posisi gerakan yang akan dilakukan untuk melakukan pemanasan permainan. That was when I ruled the world.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone on this world, but that was when I ruled the world. Agar tidak monoton, guru dapat membagi kelompok yang akan menentukan kekompakan para siswa. Tetap melaksanakan pemanasan dalam bentuk permainan tersebut, guna melatih kerjasama serta komunikasi para siswa. But that was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never alone on this world. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionary
was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem. Tiba pada poin berikutnya, yaitu penjelasan materi permainan. Kali ini, guru menjelaskan permainan yang akan dibawakan dalam kelas. Setelah menjelaskan serta menyepakati beberapa peraturan, akhirnya para siswa dapat melaksanakan materi permainan. Permainan yang kami rancang pada kali ini ialah tebak gerakan yang akan dilakukan secara berantai mulai dari orang pertama hingga orang terakhir. Cara permainan ini ialah orang pertama diberikan kode oleh guru. Lalu, ia memberikan gerakan yang menyerupai kode tersebut, hingga orang terakhir dapat menebak gerakan apa yang ada di kode tersebut. Permainan ini dilakukan secara berantai dari orang pertama menuju orang kedua menuju orang ketiga menuju orang terakhir. Apabila orang terakhir dapat menebak apa kode tersebut, ia harus menuliskan pada lembar kertas yang diberikan oleh guru.
Permainan ini dilakukan secara berulang dan berskala, dengan catatan orang yang ada di depan akan menuju ke belakang, begitu juga seterusnya, hingga setiap pemain mendapatkan giliran. Was when I ruled the world. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string.
Materi permainan kedua atau terakhir dari kelompok kami. Materi permainan ini kami sebut elang menangkap anak ayam. Permainan ini dilakukan dengan cara memilih salah satu dari rekan tim untuk menjadi anak ayam, serta memilih salah satu orang sebagai seekor elang. Pada bagian kantung belakang rekan kita yang terpilih sebagai anak ayam akan diberikan seutas tali ataupun kain guna menandakan ia adalah anak ayam. Lalu rekan kita yang terpilih sebagai elang akan berusaha merebut kain tersebut dari bagian kantung belakang rekan kita yang menjadi anak ayam. Permainan ini dilakukan secara beregu dengan catatan seluruh pemain harus berputar untuk menyelamatkan kain atau menyelamatkan anak ayam yang berada pada posisi terlemah. Apabila elang berhasil mendapatkan anak ayam, maka permainan dinyatakan selesai. Begitu juga seterusnya. Setiap tim akan memilih perwakilan mereka menjadi anak ayam. Lalu, tugas seluruh tim adalah melindungi anak ayam tersebut dengan seekor elang yang mengincarnya. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name ever alone this world, but that was when I ruled the world. Setelah pelaksanaan materi permainan, seluruh murid beserta guru akan melaksanakan pendinginan. Demikianlah tugas penjas adaptif kami dalam pelaksanaan aktivitas jasmani dalam bentuk permainan dari kelompok tunarungu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Salam olahraga.